शुकुआ हाँ एदार टसर छड़ा जाए टस माने पोको छड़ा जाए जो छोटे छोटे पोको छड़ा जाए। अच्छा एटा को जिला झाड़ग्राम से पश्चिम मेदिनीपुर छिलो तारपरे अच्छा पश्चिम मेदिनीपुर। जय जगन्नाथ सांग माने शुभ सकाळ केते जागा पड़ी मयूरभंज रे बुलिले प्रायतः 15-16 दिन लगी मते। सांग माने मयूरभंज आउ एक पर्यटन स्थली सीताकुंड सातटा कुंड अच्छी पूरा लास्ट रे बड़ कुंड अच्छी जीवा आज खरा बेसी नहीं पाखापाखि 30 रु 31 डिग्री भितर टेम्परेचर रहिबो आउ भल पाणीपाग रोथिबार टिके बुलाबुली पई बढ़िया लगुची। शीत दिने बहुत पर्यटक आसुवे एटारे पिकनिक करने भोजी भात एठारे करती पश्चिमबंग भी बहुत पर्यटक आसुवे ना झारखंड पश्चिमबंग ये पाखापाखि एरिया गुड़िक आमे तो आसीजे अधीन रे ये जगार ना सीताकुंड दिखाई बोधे माँ सीता सहित किसी जगार संपर्क रही संपर्क रही जिते राम लक्ष्मण सीता जिते आसते जो बनवास कर बनवास आसते से समय माँ ये स्नान करते जो से सीता कुंड ना दिखाई। अच्छा सातटा कुंड रही 7टा कुंड अच्छे हाँ 7टा कुंड रही प्लस बड़ कुंडटा रही बड़ कुंडटा अच्छे एबे ये लोक बहुत आसती किंतु एबे हमर डिसेम्बर मासर नवेम्बर पर लोकंकर भिड़ लगी रही सांग मैंने पछे देखुं ये सीताकुंड जलप्रपात जीवा पाखक जीवा आहरी बढ़िया सुंदर दृश्य उपभोग आपण मैंने मो सहित करेंगे। जलप्रपातर कुळुकुळु शब्द आ झरणार कुळुकुळु शब्द कान को केते मधुर लगुच। मनु भाई फोटो उठाऊ बढ़िया लगे ये जगह मयूरभंज रे बा अनेक जलप्रपात ता सहित खाली डैम आ भरपूर आ चारिआडे बिल बाड़ी एत सुंदर लगुच कहना। मनु भाई अंडा दीटा खाई दियो देहरे बल आसीज पहाड़ चढ़ल हालिया हो ना कौन अंडा गोटाक भाई ना 10 टका नेखा सीजा अंडा भोजी सब एपटे करती ना कौ पटे रोषेईबास कौ पटे हुए से साइड से जीराकुंड ना कौन अंडा खाओ कौनटा ढग ना कौन से ढगटा अंडा अंडा को नहीं लुण टे दियो कमिला जन जन खोजुं मनु भाई जीवा आगू
ମାନେ ସେପଟୁ ଫେରି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲି ଆସିକିରି ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଏବେ ମନୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ପପୁନି ମୋ ସହିତ ଅଛି, ଆମେ ହାଟ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ମନୁ ଭାଇ ଏ ସବୁ ଗାଁ ଏରିଆ ନା କି? ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସବୁଠାରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଗାଁ ନାଁଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ଶୁଣିଲି ବାଇଗଣ ବାଡ଼ିଆ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଗାଁ ନାଁ ବି ଦିଆହେଇଛି ବାଇଗଣ ବାଡ଼ିଆ। ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲ ବୋଧେ, ଫୋନ୍ ଲଗେଇ ଲଗେଇ ରିଙ୍ଗ ହେଉଛି। ମନୁ ଭାଇ ରହିଗଲେ କ'ଣ ଆମେ ରହିଲେ ଟସର ବଗିଚା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ। ଟସର ବଗିଚା, ଆଜ୍ଞା। ଏ ଯୋଉ ଆମର ସୂତା ଫୁତା ଲୁଗା ଫୁଗା ସବୁ। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଟସର ପୋକ ନା କ'ଣ ସେଗୁଡା ପୋକ, ଛୋଟ ପୋକ ସେଇ ଗଛରେ ସବୁ ରୁହନ୍ତି। ଗଛ ରହିଲେ ପତ୍ର ସବୁ ଖାଇଦେବେ ସବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଗଛ ଗୁଡା, ଏଇ ଗଛ ଗୁଡା ଏଇଟା ଆମର ଇଏ ଗଛ କହନ୍ତି। ଏଠିକି ଜାମୁ କୋଳି ପତ୍ର ଟାଇପ ର ଦେଖା ହଉଛି। ଏତେ ଚାଷ କରାହେଇଛି। ଚାଷ ବହୁତ, ମାନେ ଆମ ସେପଟେ ବି ଚାଷ ମାନେ ବହୁତ। କ'ଣ କରାଯାଏ ୟା ଦେହରେ? ଟସର ଛଡା ଯାଏ। ମାନେ ପୋକ ଛଡା ଯାଏ, ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ଛଡା ଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ ପତ୍ର ଖାଇକିରି ବଞ୍ଚିବେ। ତାପରେ ସେ ପୋକ ବାନ୍ଧିବେ। ଆଚ୍ଛା, ବାନ୍ଧିବେ ତା ପୁଣି ତା ଭିତରେ ରହିବେ ସେ ପୋକ ଗୁଡା। ଆଚ୍ଛା, ପୋକ ଗୁଡା କାଟି ଦେଇକି ତାପରେ ସେଇଟା ସୂତା ବାହାର କରାଯାଏ। ସୂତା। ଇଏ ସିଜିନ୍ କେବେ? ସିଜିନ୍ ଏବେ ସିଜିନ୍ ପୁଣି ଛାଡା ହେଇଥିଲା, ପୁଣି କାଟିଦେଲେ। ପୁଣି ଆହୁରି ସିଜିନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଏରିଆ ରହିଛି ଟସର ବଗିଚା ନା କି? ଏକର ଏକର ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଗଛ ଗୁଡା ଟସର ଗଛ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ହାଟ ଆସିଗଲା, ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ। ଚାନ୍ଦୁଆ ହାଟ ନାଇଁ, ଏ ରୋଡ ସାଇଡରେ ହୁଏ ନା ସେ ଭିତରେ ହୁଏ? ମାଛ ଫାଛ ସବୁ ଜିଅନ୍ତା ମାଛ। ଶୁଖୁଆ, ଚାଟ। ମନୁ ଭାଇ, ଏଇପଟ ସାଇଡଟା ପନିପରିବା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଏ ପରିବା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛି? ତମର ଏପଟେ ତ ବେଶୀ ଫସଲ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପନିପରିବା ଚାଷ ହଉଛି। ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସୁଛି। ବେଙ୍ଗଲ କେତେ ବାଟ ଏଇଠୁ? କମ୍ ବାଟ। ହାଟଟା ଆ ଭିତରେ ଅଛି। ବାଇଗଣ 40। ଭଲ ପରିବା ଅଛି, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ସବୁ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ମାଛ ବସିବା ପାଇଁ। ଏ ତ କୁଲା ଫୁଲା ପାଚିଆ। ଭଲ ବଡ଼ ହାଟ, ଚା ଫା ସବୁ ଏପଟେ ଆଉ। ହାଟଟା ବଡ଼ ଅଛି ଆଉ। ଚାଟ୍ ଫାଟ ତମର ସବୁ ପୁରା ହାଟରେ ମିଳୁଛି ଆଉ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମେଳା ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁଦିନ ହାଟ ହେଉଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଇଏ ନଳି, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ମିକ୍ସଚର ସବୁ। ଏ ଲୋକାଲ ମିକ୍ସଚର ନା? କ'ଣ ପବୁନି? ଛେଳି ଘଣ୍ଟି ପଡ଼ିଛି, ବାଜୁଛି ଆଉ। ହଜିବେନି, ବଣକୁ ଗଲେ ଛେଳି ହଜିବେନି। ମାନେ ଗୋଟେ ଛେଳି ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା ମାନେ ଶୁଣିଗଲା ନା ଏପଟେ ଛେଳି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଛେଳି ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି। ଆଉ ଲୋକ ବି ମାନେ ଆମେ ବଗାଳ ଯାଉଛି, ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ଛେଳି ମାନେ ଆଚ୍ଛା, ଆବାଜ ହେଲେ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ। ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଝିଅକୁ ଦେଇଦେବ ହେଲା। ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ? ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଚାଟ୍ କେତେ ଲେଖା ଭାଇନା? 10 ଟଙ୍କା। ହାଟ ବୁଲା ହେଇଗଲା। ପପୁନି ମନୁ ଭାଇ ମୋତେ ବେଙ୍ଗଲ ବର୍ଡର ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି।
बपुनी चाल पड़े आम बॉर्डर देखा दरकार नहीं आहरी 3 किलोमीटर है 6:30 पाखापाखि समय हो। भाई कौन यहाँ बेंगल ना ओडिशा आउ केते बाट 300-400 मीटर अच्छा ये घरटा कोठी धरि जाय ओडिशा एडी बॉर्डर 300-400 मीटर 5-4 किलोमीटर नुह तो ना 4 किलोमीटर तो आमदा पहुंची जीवो ना। अच्छा अच्छा और चलो आम अंधार रे बुलिया जाओ अल्प बाट ओडिशा आई कलिकता माने बेंगलटा बुलते जीवी जा हो भाई कहले यहाँ बेंगल बॉर्डर ये आरंभ ओडिशा बॉर्डर एपटे सैला आपणकर ये घर सब कौन वेस्ट बेंगल जाऊँगी बेंगल रे जा दीटा भाषा आप शिखिथे भाई मैंने सब आम केन्द्रापड़ारू आसचु बुलिया पलि आसलु एपटे चांदुआ मार्केट आसलु जड़े भाई कहले यू पाख हम बेंगल बॉर्डर कहले दिवा टे देखी आसवे भलरे सब अच्छा तो हाईवे एटा कौ जिला झारग्राम झालग्राम से पश्चिम मेदिनीपुर अच्छा पश्चिम मेदिनीपुर एटू कलिकता केते बाट 210 यहीपटे रोड सब अच्छी ना अच्छा जाओ आप पूरा बॉर्डर रे रोचंती एपटे जाउथिबे आम ओडिशा रे मार्केटिंग करिया को एपटे मार्केटिंग कौन रही सब अच्छा आ पनीपरिया तो मुझे देखिली मयूरभंज रे सब जहाँ बिक्री होउची एपटू जाउची सब संध्या तो हो गलानी 6:30 समय ये गाँव रे केते बस्ती माने घर रही 35-40 सांग मैंने संध्या तो 6:30 उपर हो गलानी आम ए फेरबू यू बसा को माने मनु भाई गाँ को आज ब्लॉग टी कौन केमती लगिला ओडिशा रु आसी बर्तमान वेस्ट बेंगल बा पश्चिम बंग रे ब्लॉग टी समाप्ति है ये गोटे नुआ अनुभूति है ब्लॉग टी यदि भल लगी निश्चित प्रकार भल भल मतामत देवे पुणी आगामी अध्याय आप सहित देखा रहुची जय जगन्नाथ धन्यवाद।